Hi guys, ngayong gabi from Davao City, ikan sa long weekend na trabaho, we deserve to relax daw kuno. So gapa massage mida guys, 50 pesos for 30 minutes. Okay guys, uyog among mga bil oy. Tsuri nga na nga massage chair. Pero guys, okay ba tayong massage chairs? Lami kayo paminaw. Nagidok-dok-dok-dok. Ikot-koot yung likod. Ana, likod ha. Yung ikot-koot yung likod. Yung uyog yung bil. Yung mga tiyan. Kaya, ang photographer naman guys, ang among firewatcher. Bisag na lagi sa mall. Nagyapi firewatcher na guys, is papi, confined space. Okay guys, after ani guys, may mohot mo, after ani massage. Unsay banos. After massage guys, we make expect nabot na ning pizzahan. Sus, ginoo ko. Asan ba ko sa pizza? Kaya dahon may gamay kayo. Ibok, lamisa, nasigo. Kaya ko sa pizza. Libog yun sa pagkaon, pagkurot. Among sa pizza. Kalakihan nila ni. Bye, enjoy.